Ja bih više postavio pitanje o globalnom problemu. Imamo Ukrajinu, ona je samo jedan dio globalnog problema. Ko kontrolira taj globalni problem? Po meni, onaj tko kontrolira novac. Spomenuli ste predsjednika Woodrowa. Uoči njegovog dolaska na vlast u Americi smo imali 5 mandata koje su kontrolirali republikanci. Kad je Woodrow došao 1909. došao na vlast. Nakon toga, prije toga su već pokušali privatizirati Fed. Da. Woodrow je to omogućio. Ko kontrolira novac na planeti danas znamo, da li se on zove hazard, sionist, totalno nebitno. Znamo ko kontrolira novac. Ono što je taj Woodrow napravio, Fed i uveo Ameriku u Prvi svjetski rat. Tako je. Znači, on je izveo 2 najveća zločina u povijesti, u stvari najveća zločina koje su najbitniji valjda u američkoj povijesti. A ono što ste isto prije toga rekli, Amerikanci su sami sebe proglasili da su oni pobjednici u ratu. Ne, oni su samo dio pobjednika. Nisu Amerikanci sami dobili rat. To što njihov marketing, kao i sve sada što čitav svijet trpi, je zapravo posljedica toga što oni imaju tu moć da kontroliraju apsolutno globalni medij. I to smo sad vidjeli u ovoj koroni, zapravo da su svi mediji trubili ono što je trubio i CNN. A CNN je trubio ono što mu kaže recimo Pfizer. Samo moje pitanje bi zapravo bilo da li je pozadina svih ovih problema dolazi iz centra moći koji kontrolira novac, a to sam već rekao na početku, ona 3 imena. Ja mislim da sam hvala lijepa na pitanju, sve to stoji, da se razumijemo, nije Woodrow Wilson pao s neba. Ako gledate pedigre svih tih ljudi, pomalo vidjet ćete da su to ljudi koji dolaze iz imućnih familija, kao što je Bushova dinastija, Kennedyjeva dinastija i slično. To isto možemo kazati za Woodrow Wilsona, koji je inače bio profesor, bio je fanatik, možemo reći protestant, razumijete, vjerovao u jednu izabranu misiju Amerike. Ja se slažem s vama, bez dvojbe da su tu Židovi, odnosno židovski lobiji, odigrali jednu važnu ulogu, pogotovo glede privatizacije tog Feda, odnosno mogli bi reći Narodne banke. Međutim, nemojmo samo na njih stavljati jednu, kako bi rekao, težinu. Upravo o tome pišem Homo Americanus. Zašto su Amerikanci teološki vezani kroz to židovstvo na neki način? Jer gledajte kalvinizam, gledajte Kalvina kao tako, gledajte od Cromwella nadalje u Engleskoj u 17. stoljeću. Amerikanci su po toj svojoj psihologiji jako vezani, čak i ljudi koji se deklariraju kao antisemiti non stop vam citiraju Stari Zavjet, razumijete? Tu je pomalo jedna neurotička strana kod američkih antisemita, da tako kažem. S jedne strane lupaju po židovima, a s druge strane non stop im je Sabaot, stalno, svi, ja sam upoznao te krugove dosta dobro. Tako da, tu je možda i dio njihovog problema. Pa čak ako gledate te kaubojske filmove, vidjet ćete stalno te moralističke, hipermoralističke i uvijek te biblicističke stavove. Srećno to u Europi se kod katolika manje pozna, jer mi smo uvijek to nešto da sad ne idemo u teologiju, razumijete, mi smo puno toga naslijedili, tu jednu slobodu i govora i slobodu razmišljenja, a Amerikanci su dosta puritanski naslijedili te stvari još od kalvinizma, bez obzira da su oni sekularni, bez obzira da su ateisti ili ne. I ponavljam, to je osobito, se to odražava u njihovoj vanjskoj politici. Ne bi se sad više upuštati u Fed, ali ovo sve stoji da je to jedna, u biti danas to ni uopće nije njihova državna banka, konačno i sama gospođa koja kontrolira tu banku, koja je isto praktički pedigreja kao gospodin Rohatinski, znate ko je Rohatinski bio, i to je veliki broj njih, jer oni su uvijek bili poznati bankari, premda kažem, tu čovjek mora biti dosta oprezan, jer ko je danas najviše, ko je najpopularnija osoba, ja mislim da smo to i govorili, negdje sam rekao, skidam u kapu, nisam ga osobno upoznao, ali sam upoznao neke druge. Seymour Hersh, čuli se za njega, najpoznatiji novinar u Americi židovskog podrijetla, jako liberalno nastrojen. On je razbio biti, on je jako uzdrmao cijelu američku vladu Bidena, jer on je prvi išao govoriti, dobio je neke valjda iz CIA, ima je tamo ljudi koji došaptavaju, koji kod nas iz nekoj dojavi HRT-u ili šta ja znam iz Pantovčaka, imaju tamo krticu i dojavi mu da je recimo da se sprema uhićenje te i te osobe. Tako i on razbio taj mit, on je rekao otvoren da Amerika stajala u rušenju tog plinovoda
u Baltičkom moru, razumijete. On je to prvi rekao, evo prekjučer isto rekao kako je on, pazite, Seymour Hersh koji je jako lijevo, liberalno orijentiran, židov, židovskog podrijetla, sekularan židov, nije fanatik, tako da i tu moramo paziti, ne možemo i sve u jednu koš stavljati, razumijete. On je rekao, citirat ću ga, čak i New York Times prenio, $400 milijuna poreskih obveznika, američkih građana, da je zatajeno ili pronevjereno kroz ukrajinske kanale. Čak je spomenuo i Zelenskog, ne znam da li je rekao 4 milijuna, koliko je on sebi u žep stavio. Da, evo, koliko, da, ali baš i sam Zelenski, sad ja neću to špekulirati, ali čujte, to ne dolazi od nekog sada desničara ili nekog luđaka ili nekog ljevičara ili nekog, kako bi rekao te riječi, od nekoga čovjeka koji vjeruje u te konspirativne ideje. To dolazi od jednog vrlo, vrlo ozbiljnog čovjeka koji je dobio Pulitzerovu nagradu. I to baš se ne dopada Bidenove administraciji. Tako da uvijek morate jednu napraviti izvjesnu, kako bi rekao, iskaz, kao što ono što smo i govorili, kao među Hrvatima ćete nekad naći ljude koji će više napraviti štete nego neki Srbini ili šta ja znam. Evo, ja se ispričavam, gospodin. Izvolite. Evo, ja bih pitao, nadovezano ovo za ratove, bija je Drugi svjetski rat, ono kad su nacisti izgubili Drugi svjetski rat, Japanci, fašisti, i ti ja bi pitati za rat između Ukrajine i Rusije, ovih ruskih agresora, jer Putin očito planira izazvati Treći svjetski rat. Da, pa to je, hvala lijepa na pitanju, sve to stoji, gledajte, ja ne mogu sad, ja mogu isto svoje subjektivna mišljenja izneti, ja mislim da sam bio to indirektno i rekao. Taj rat nije rat između Ukrajine i Rusije, to je također rat između Amerike i Rusije. Amerika je do sada, američki porezni obveznici dali su preko $110 milijardi Ukrajini. Bilo putem oružja, bilo raznih tih laboratorija i pazite, toliko čovjek ne treba imati tu neki doktorat. Sve te tajne službe koje čak i djeluju možda po ljeti u Šibeniku i u Zagrebu ih imate i svašta, američke i svakojak, francuske, ne djeluju one pod nekim političkim znakovljem. Oni imaju karitativne prizvuke kao odbor za hendikepiranu djecu ili za djecu u poteškoći rasta ili zavod za čuvanje majmuna ili pingvina, razumijete? To je to neutralno pokriće koje si traže špijuni, profesionalni špijuni. Konačno i neko za mene kaže, kao što su govorili, i Sunić za nekog radi, za kog on radi, jer mi se malo poznamo, razumijete? Ono što želim naglasiti vrlo kratko, to nije rat samo Ukrajine, meni je žao. Žao mi je, također sam neke ljude poznavao. Claude Besson, čini mi se da je umro, čuli ste za njega, francuski dragovoljac, čini mi se bio je, sad je nedavno umro, on je bio i isto je puno dragovoljaca i bio je čak i u Ukrajini, poznam Denisa Šeleba koji se u Ukrajini isto neko vrijeme tukao i poznam tih njih, poznam čak i ljude koji su mi pisali iz Francuske, koji su se tukli na ukrajinskoj strani, ali ja neću sad zauzimati tu stavove, razumijete? Ja nipošto, jer ja sam uvijek pitao kome to koristi, razumijete? Kome koristi? Ko da se bijelci, odnosno da se ljudi tamo ubijaju međusobno, ko u tome vidi profit, razumijete? Jer u svakom slučaju, ko su najveći zagovornici tog rata, a imate ljudi konkretno u američkim vanjskim poslovima, kojima je u interesu da iz bilo kojeg razloga, da na neki način oslabe Rusiju, da spriječe jedan mogući savez Kine i Rusije. Znate što to znači? To je jedan kontinentalni blok, 1,5 milijarda ljudi živi u Kini, u Rusiji ih nema doduše puno, ima slab natalitet, ali to je ogroman blok, razumijete? I tu ne može si Amerika dozvoliti taj luksuz, oni ne mogu, to je taj hubris. Znate što hubris u staroj grčkoj mitologiji? Oni imaju to jednu veličinu. Kao što ni Rim nije mogao prihvatiti činjenicu da u 3. stoljeću kad su počeli ratovi, kad su 4 vladara, 4 cara u 3. stoljeću izmijenili u starom Rimu, razumijete? Tako oni ne mogu prihvatiti činjenicu da će njihove baze, ima ih preko 1800. Kad kažem baze, ne mislim samo na velike, kao što je u Ramsteinu, u Würzburgu, ili tamo su velike baze.
onda imate Monsveć, tamo je NATO, ima svako selo, neću reći svako. Imaju puno baza, imate tu, u Kosovu imate ogromnu bazu njihovu, Bondsdale, tamo puno, to vam je centar praktički za vojnu špijunažu za cijelu Europu, razumijete? I to sve košta američke porezne obveznike. Kako će oni dugo moći, da ne budem prost, znate i sami, ne možete se kititi s perjem, morate i za toga nešto imati. I sad, s obzirom na ekonomsku situaciju, ne znam. I s obzirom na situaciju u Ukrajini, to ne znam kako će završiti. Ja se samo nadam da neće doći do atomskog rata. Ja se ispričavam što sam toliko otišao u sredinu, ali nemojte zaboraviti da Amerika ima veliki tajan, to je jedna logistika ogromna i ja čisto gledam psihološki. Nakon svih tih silnih lijepih riječi koje je Kolinda davala i svi ti političari 20 godina na Hindukušu, znate gdje je Hindukuš, naši su tamo isto bili dragovoljci, odnosno ti naši i misionari, da ih zovem, i naši ljudi u tim mirovnim skupinama. U Afganistanu su Amerikanci silne novce potrošili, isto ne znam koliko trilijuna ili koliko milijuna, silne novce, i onda su doživjeli ovako jedna fijasko, jednu malu sramotu. I sad, koliko ja shvaćam psihologiju američke političke klase, njih to teško sada pogađa da su ovako na jedan pomalo čak i groteskan način izgubili Afganistan, a toliko su uložili novaca, truda i toliko se je to pompozno govorilo. Sjećate se ove gospođe Filmanke, Riječanke naše, odnosno iz Grobnika, Kolinde, kako se govorila špancirati u svojim velikim štiklama i tak, malo je ona komično zvučala, a onda sve to raspalo se preko noći. I sad ako im se još jedan put raspadne taj njihov projekt u Ukrajini, i tu je taj, neću zamarati sa stranim izrazima, to vam se zove u politologiji američkoj Tukididova zamka. Kad je čovjek u strahu, kao što je Atena bila u strahu od Sparte. Sparta je bila već jako uspredovala. Onda je Atena mislila, joj, moramo ići sad u rat protiv Sparte, jer Sparta će nas inače zgaziti. I zato su oni napravili preventivni rat. I zato ja ne isključujem da i Amerika može preventivni rat napraviti, bilo nekim taktičkim nuklearnim oružjem, bilo šta ja znam, a mogu to isto napraviti i Rusi. Ako se osjeća da su ugroženi egzistencijalno, oni su to rekli. Ja nipošto tu ne želim njihovu stranu zauzimati. Evo, toliko sam htio reći, ali izvolite, ako ima tu još nekih kritičkih pitanja, ja sam tu. Evo ima. Izvolite, gospodine, samo malo glasnije, slabo. Aha, imate. Dao bih jednu tezu malo ovako prilično provokativnu, pošto ja volim malo provocirati. Izvolite. Ovako, ja sam inače informačar, pa volim staviti sve u određene šeme da bolje razumijem stvari, jer jedan poznati katolički intelektualac je rekao da u svakoj osobi postoji dvije dimenzije, znači jedna je kolektivna, jedna je osobna, naši talenti, sposobnosti, tako. Ono kolektivno je ono što smo naslijedili od svojih roditelja, roda s koje smo proistakli, naroda, kulture, vrijednosti i tako. Sad, konzervativci žele držati te dvije dimenzije u ravnoteži. Znači, mi želimo napredak naše osobnosti, osobni napredak, ali mi primamo svoje nasljeđe od svojih predaka i predajemo svojoj djeci. Fašisti i komunisti, znači to su kolektivistički ideologije, oni smatraju da je kolektivizam je nad osobnošću, znači vi morate biti uhapšeni u ime naroda ili ubiti u ime naroda ili partije i tako dalje. I tu kao individualac ne značite ništa. A liberalizam, on je možda tu najgori, on stavlja na pijedestal svih vrijednosti, znači one najprimitivnije životinjske nagone kod čovjeka. Što to znači? Znači vi se možete seksati s kime god hoćete, kako god hoćete, možete mijenjati spolove, a ako žena zatrudni, ona može ubiti to dijete praktički do rođenja. A ono inače u teologiji kada se vi stavlja na pijedestal svih vrijednosti životinjski nagon kod čovjeka, to se zove inače sotonizam. I opisano je savršeno u pjesmi Hotel California, vi znate vjerojatno taj tekst. Hvala lijepa, čujte, sve to stoji, ja se s vama slažem, to samo potvrđuje ono što sam ja prije rekao, da je to jedna represija i samocenzura, za razliku od cenzure u komunizmu, vrlo je delikatna, vrlo perfidna, vrlo elegantna i ona daje svoje rezultate.
Meni bi isto bilo drago da se intelektualci naši bune protiv tog novog govora, protiv toj orvelovštine i protiv tog lažiranja u ime nekih fiktivnih ljudskih prava ili šta ja znam, tolerancija. Što vam to znači tolerancija? Svaki ima svoju teoriju tolerancije. Rekao sam malo prije. I ono što je najzastrašujuće je to da on ruši nacije na jedan, ždere nacije, liberalizam. Čujte, trgovcu je u interesu što? Brisanje granica. Njemu je u interesu da objesi svoj šešir, bilo da je u Sloveniji, bilo da je u Mađarskoj, njemu je u interesu zarada. On ne voli granice. Općenito, liberalizam od samog svog početka ne voli to, osim kad je pitanje folklor. A tog se ja bojim. Svaka čast folkloru, treba imati folklor i morešku i linđo i šta ja znam, ali to mi sve više i više prelazi u konzumerizam jedan, razumijete? Tu se ne osjeća više tragika, razumijete? Tu je u biti problem sa tim liberalizmom, da ne idem sad teoretizirati, da sve što ne posvađamo. Što taj liberalizam nam nameće diktaturu blagostanja, evo lijepi izraz koji koristimo od svog kolege Francuza, diktaturu blagostanja, diktatura lijepog izraza, da vječito morate biti mladi, da vječito morate neke afrodizijake uzimati ili neke za poboljšanje, bilo da je to potencija ili izgleda ili mladosti, to vam se danas nametnulo kroz taj liberalni sistem. Kao da čovjek vječito mora živjeti, razumijete? Čovjek ima svoje određeno vrijeme i prostor i bitno je iza toga iza sebe nešto ostaviti. Jedan čovjek koji zna dobro raditi stolove, on će napraviti to. Jedan pjesnik kao što je bio Šišgorić, on će napraviti svoju jednu vrednotu. Međutim, liberalizam je potpuno poremetio te pojmove. Gledajte to na televiziji, neću sad tu govoriti o pederastima, niti o lezbikama, ni to, nego cijeli sustav vrijednosti je poremećen, razumijete? Čak i u našim komunikacijama dnevnim, razumijete? Tu je ono što mene zabrinjava. Ono prednosti bilo što smo mi pandure, komuniste, mogli smo ih poznati ne samo po njegovim brkovima i po onim glavama kockasti, znali ste komuniste prepoznati. Ili po onom govoru njihovom, svačate i ove njihove sekretarice, što su znali smo ih prepoznati. Ali ovo je vrlo, vrlo prepredeno, vrlo elegantno, to vas uništava. Evo, kroz drogu isto tako. Pa ovdje se koristi sad kokaina više nego u Americi. Da je Stalin bio pametniji, mogao je Gruzija, znate, Gruzija, tamo raste dobra marihuana, mogao je to sve zasaditi marihuanu, nije trebao gulage raditi, nisu trebali gole otoke, mogao je Tito svu mladež samo im ubaci LSD u vodu, a drogu i zatruje narod i to vam danas liberalni sistem radi, tu uništava. Umjesto da studiraju studenti klasike i nešto pametno da nauče od svojih roditelja, da ne idu malo kopat vrt, dobro, idem ja u teretanu, moram tu i tamo ići. Ali danas, vidite, ljudi žive u jednom umjetnim svijetu. Ja sam sve ovo, vjerujte mi, ovdje kad sam došao 2003. godine, govorim o svojim tragedijama, sada neću, imali smo svakakve tragedije u familiji i slično, smrtni slučajeve i ovo ono. I onda još to nije se toliko osjećalo, a sada, u biti, sve to što sad gledam, kao da sam sada u trećoj brzini. A nekad sam bio 93. kad sam se vratio, baš je bio rat u samom jeku rata, sve sam gledao kao jednu blijedu kopiju Kalifornije. A sada gledam to istu kao fotokopiju Santa Monike i sve ovo što gledate na televiziji, apsolutno isto. Čak i način obhođenja ovih naših spikera, sve je to jedna mimikrija amerikanizma, razumete? I ja htio to ne, ja to moram isto prihvatiti. Kao što su i Grci, znate, nekad morali, znate kako su ih Rimljani zvali? Grekuli, onako prosto su zvali. Učili su njihovu djecu kao grčki jezik, malo su ih učili o Platonu, Aristotelu i tak dalje, ali bili su drugorazredni, bili su pametnjakovići i to, ali nisu više bili, izgubili su svoj identitet. I tu nama isto prijeti. Ja neću sad tu ići govoriti protiv Europske unije i slično, međutim, evo jedna, ako gledamo s pravne strane, Europska unija danas, po Europskoj uniji i u Europskoj uniji, mi danas imamo manje suvereniteta, pazite što kažem, manje nego što smo imali u komunističkoj Jugoslaviji. Kad kažem suvereniteta u pravom smislu riječi, jer mi praktički za sve detalje ovdje, ne samo u vanjskoj politici, nego unutarnjoj politici, bilo da je riječ o nekom obliku, sve morate praktički primati ukaze i dekrete iz Europske unije. A da ne kažem i naše pravosuđe i slično. I sad ja mogu tu lupati po komunistima, drago mi je što se mogu identificirati neki hibridni Jugoslaven nego kao Hrvat,
Ali to je sve meni manje više folklorno postalo, čak i kod mojih kolega ste desne opcije, razumijete? Evo, to vam za sad mogu reći, ako ima još, pretpostavljam još, evo gospodine, pa onda još ima jedan gospodin, tam samo izvolite, evo ja sam još... Spominjali ste, profesore, bili prvi amandman u Americi, pa drugi amandman u Americi, a evo mi nakon 33 godine takozvane prividne slobode iz koje smo kao imamo svoju državu, danas ja mislim da je prošao zakon na usvajanje gdje se ponovno uveja, nažalost, i verbalni delikt i kažnjavanje za sve to znakovlje i gdje kazna ide do 4000 eura. I sad moje pitanje glasi kako to komentirate i kako uopće ljudima ovdje kod nas objasniti. U onim 90-ima vodila nas je ta euforija, ajmo reći nacionalna, dobili smo kao tobože svoju državu, nismo dobili ništa da se razumijemo, jer mi nešto smo možda dobili, a smo vrlo lako odustali od te svoje države. Ljudima ukazati na to da se, ne da se ništa nije promijenilo, nego evo sad 33 godine Hrvatske, mi smo utonuli u najgori mogući. Nismo imali ovakav komunizam i ovakvu represiju koju ja bar osjećam i moji prijatelji i kolege u odnosu na prije. Živio sam eto u Jugoslaviji 20 godina, u ovoj zemlji 30 i nešto, ali ne znam, nekako ne miriše na dobro. Da, evo spomenuli ste, pala mi je na pamet i ova COVID histerija. Da. Ja sam odmah moram reći, ne bi sad htio tu nikog ići vrijeđati, uvijek sam malo bio zaprepašten da tako veliki broj ljudi je opet sistem. Nije to samo stvar, recimo, gospodina Capaka ili Beroša ili šta ja znam, to ljudi krivo misle i stalno su ponavljali, čak su ih i vrijeđali, da je to stvar njihovih nekih subjektivnih odluka da se nose maske, da se ljudi distanciraju, sve te neki čudni izrazi. Međutim, to je tako nastupilo, tako su u Europi nastupili. Ja se sad pitam, dobro, mi možemo i o Klausu Schwabu govoriti, možemo o Sorošu, možemo njih kao glavne dežurne krivce izabrati. Međutim, činjenica je da je ogroman broj ljudi prihvatio tu autopsihozu, razumijete? Čak i ja išao sam, fina liječnica, da ne spominjem ime, na obično nešto, pregled sam išao, ne znam što sam išao baviti u Zagrebu, pa mi je rekla, joj, zašto gospodin Sunić ili Tomo, zašto ne nosite masku? Našao sam se kao jedna druga ličnost. Čak sam morao otkazati svoje putovanje u Ameriku, u Australiju, isto tako i putovanje, trebao sam govor imati u Njemačkoj, sve radi tih gluposti, da tako kažem. I stvorila se jedna psihoza. Ponavljam, najlakše je sada 5 ljudi tu izabrati, Beroša, Plenkovića, po njima kukuje motiku, on je takav, on je papak, on je lud, ovo ono. Čujte, činjenica, veliki broj ljudi je o tome to je prihvatio. Meni je drago, ja sam bio na tih par prosvjeda i u Zagrebu i drago mi je kogod je to organizirao, gospodin Srećko Sladoljev isto i ne samo on, ima to još dragih ljudi je bilo i kažem to samo kao jedan primjer. Danas opet imamo druge neke fobije, druge histerije, to je ta masovna psihoza koju nije teško kod ljudi izazvati, razumijete? Danas je ta psihoza oko tog ukrajinskog rata. Sutra vam može doći psihoza da će vas kažnjavati radi nekog prijestupa, govorim na pamet, kolegica koja radi u Međimurju, radi u pučkoj školi koja ima veliki broj Roma, razumijete? I njoj neki Rom može kazati, gospođo, ta i ta, zašto vi nama stalno govorite o Marku Maruliću i o Diti, jer to je anti-islamski ep, jer shvaćate što vam ako se promijeni etnička struktura Hrvatske, logično će se Marko Marulić zabraniti, kao što se zabranio Volterove neke drame o Mahmudu, odnosno o profetu su zabranjene u Francuskoj. Tako da i to moramo računati. A sve ovisi o vama i o nama kako ćemo se mi uspjeti tome usprotiviti. Zato sam ja i ovdje i tu došao. Ne samo da pokažem svoje anjcug i svoje odijelo i kravatu i knjige, nego jer mi je to dužnost građanska. Ja bih htio i na Filozofskom fakultetu da se ljudi više angažiraju. Međutim, nažalost, rekao sam malo prije i moje kolege u Americi, osim rijetki, ima stvarno dobrih ljudi, koji ipak stavljaju interese i svoje karijere iznad interesa svojih kućnih i kako god možemo to nazvati. Moramo se dalje boriti, razumijete, a sad je takav oblik borbe i kažem vam, šta meni sad znači, ja baš sam s kolegom razmišljao neki dan, imali smo tu famoznu Oluju i ja to zovem Tihi Blajburg,
Ne treba nama Bleiburga, imali smo gadan Bleiburg 45. godine, znate što se desilo, ali imate tihi Bleiburg kad nas je 400.000 mladih ljudi iselilo van u zadnjih 30 godina. Znate što to znači? 400.000, to je pola milijuna ljudi. Ljudi u najboljim godinama su se iselili van, sad pitam, s kim ćete stvari? Sa penzionerima, ne? Znači, ali neće biti, treba se boriti, povijest je uvijek otvorena, ja uvijek idem po toj ničeanskoj jednoj liniji, ništa nije, svaka stvar se, kao što 90. se desila, čuda su se desila, tako se i sad može desiti. Kolega, oprostite, gospodin tamo ima jedan gospodin koji će me pitati. Da. Izvolite, gospodine. Ma evo, ja bih samo ukratko postavio, znači svako društvo, svi vladari pokušavaju vladati, držati narod na uzni, ajmo reći, zadovoljno. Hoćete molim vas malo glasnije, budete... Je li rade ovi mikrofoni? Ma ne treba, znači svaka vlast želi narod držati zadovoljni, jel tako to još postoji odavno najpoznatije nam je ono kruha i igara, kako su Cezari tako vladao narod. A liberalizam, to je jedna nova vrst vladanja. Šta je, za kruha i igara treba financija, sve to treba neko financirati. Ali liberalizam je jedna ideja koja se održava samo od sebe i predstavlja, hajmo reći, neki koruptiv koji uništava društvo, u svakom društvu, i civilizaciju, i društvo, i naciju. Pa možda je taj liberalizam, hajmo reći, najrazvijeniji, najpodliji oblik vladanja narodima. Pa evo, gospodine, vi u biti ponavljate ono što sam ja rekao. Da. Gledajte, čovjek ne voli kada vas neko tuče korbačima, to ostavlja, razumijete, posljedice na vašem tijelu. Ali najgore je to kad vam neko ubije dušu, a to liberalizam radi na jedan vrlo, vrlo elegantan način. Bilo putem tih dekadentnih sapunica, dobro je svašta, i svi mi padamo po to, razumijete? Svi smo tome skloni, tom jednom konzumerskom načinu razmišljanja. I mene najviše zabrinjava to što je to prešlo i u gimnazije i u školstvo. Ja neću sad namjerno, evo vidite kako smo došli već do jedne situacije da moram i ja paziti kad idem govoriti o promjeni spolova, da bi neko eventualno ne proglasi da sam mačo ili da sam transfob, odnosno homofob, i onda moram jako paziti na svoje riječi. Međutim, činjenica je, vidite, što se, te eksperimenti koje se zbivaju, to se uništavaju ljude i biološki, razumijete? Tako evo, moram se nažalost složiti. Kad je to krenulo? Pa to je već u Americi bilo počelo. Kad je to krenulo po vam, 80. A čujte, to je bilo još prije Drugog svjetskog rata, imate, sad ću vam reći čovjek kako se zvao iz francuske škole, blizak francuskoj školi, koji je blizak bio marksizmu, znači židovskog podrijetla, koji je baš govorio prvih, nije Hershey, ne mogu se sjetiti točno, u Njemačkoj živio, koji je baš govorio o tome da čovjek može mijenjati svoj spol. Ali pazite, to se potpuno uklapa u marksističke teoreme, jer ako su svi ljudi jednaki, onda vi možete isto tako ljude ići i mijenjati jednako, razumete? Ne znam da li nekima od vas poznat Lysenko, on je bio ukrajinskog podrijetla, on je bio Staljinov ekonomista, koji je govorio da se mogu naranče uzgajati na sjevernom polu, razumijete, na Sibiru, što je glupost, to ne može dolaziti u obzir. Jer on polazi od toga, marksisti vjeruju da samo sredina utiče na ponašanje ljudi, odnosno na njihove transformacije, a nipošto njihovi geni, odnosno njihova biologija. Oni to ne žele čuti. Jer čim ste vi tu došli u genetiku, tu je malo osjetljivo područje, onda se s pravom idete pitati zašto recimo neko selo zašto imaju takve ljude, zašto recimo u prosjeku imate najveći broj izvanrednih košarkaša imate među Afroamerikancima, ili zašto su najbolji maratonci ljudi iz Etiopije i Sudana, ako gledate statistike, zašto u Americi na Fantome 16, i to su kvalitetni avioni, zašto praktički nemate ni jednog Afroamerikanca, nego su to pretežno ili Euroamerikanci, i zašto recimo na matematičkim tim testovima jako su dobri kineski, odnosno Amerikanci kineskog podrijetla,
to su sve detalji koje se baš ljudi ne vole govoriti, shvaćate. Ili zašto, recimo, evo, imate studije puno, ja sam se s time dosta i bavio i poznam ljude, imate jedan blizance. Jedan blizanac odraste u jednoj familiji siromašnoj i drugi odraste možda na selu negdje ili šta, na sasvim drugom dijelu kugle zemaljske. I onda se oni možda silom prilika nađu nakon 20-30 godina i onda ustanove da usprkos sredine koja ih drugčije formirala, oni i dalje imaju nešto zajedničko, ne nešto, jako puno zajedničko. Međutim, sve te teorije nisu baš dobro viđene, ljudi koji se s tim bave jako koriste hermetički rječnike, ja poznam dosta tih ljudi, ili prijeti im čak da ih se prozove da su rasisti, da su ksenofobi i tako dalje. Međutim, čujte, kao što ja imam svojih kulturnu svijest i ponosan sam na Bašćansku ploču i na Gustava Matoša i šta ja znam, ali isto tako ja sam i nasljednik i svojih gena, razumijete, od svoje matere, koja je malo temperament na nju i na čaču svoga isto imam temperament i to nije sramota to priznati. Zašto to kazati? Ja imam možda i među vama liječnika, ja ne mogu sad ići u te teorije, možemo o tome govoriti, o tome sam puno govorio. Imate nasljedne bolesti kao što je epilepsija, šizofrenija, a imate i manje nasljedne, kao neko imate obsesivne neuroze, možda i ja imam, ili neko je sklon pretilosti ili tako dalje, neko je sklon alkoholu, što ne znači da se ne može toga riješiti. Čovjek može sa jednim treningom puno toga se toga osloboditi, ja isto na tome radim, ja felera, razumijem, ali neke stvari su mi ukorijenjene, razumijete. I tu je taj problem, ali znate i sami da su to nažalost nacionalsocijalisti zloupotrebili za vrijeme Drugog svjetskog rata i kamo je to dovelo i nažalost sad smo prešli u drugu krajnost, da imate sad te LGBT, šta ja znam, imate te razne transrodne eksperimenti gdje ljudi mijenjaju svoj spol i najgore je to što se to onda u školstvu nameće da je to cool, da je to jako frajerski, da postanete jedan dan žena, a drugi dan muško i da čak idete u neke operacije i to ja se pitam, mislim, to je stvarno jedan eksperiment, ali ja uvjeren sam da to ne može trajati jer to se sukobljuje sa biološkim pravilima. To može isto kao komunizam, taj komunistički eksperiment koji se zaklinjao da će trajati do vijeke vijekova, pa se raspao. Tako da ja sam s te strane optimista, razumijete. S tu sam strane vjerujem da će doći do bunta, a znate i sami, kad dođe do bunta, onda ljudi drugčije razgovaraju. Znate i sami, ima tu ljudi koji su dragovoljci, ja ih poznam isto tako. Do 1991. mogli smo sa Oče naš, mogli ste govoriti o ljubavi, o bratstvu, jedinstvu, o ekumenizmu, ali 1991. i 1992. kad je trebalo kvalitetne stvari, onda su kolege koje ja neke i znam, onda se drugčije razgovaralo, onda se nije dociralo, niti se puno pričalo o homilijama, nego se gledalo kvalitetne tehničke stvari i hardware, da se tako izrazim, koji će doći bilo iz Argentine ili iz Australije, ili možda neka tehnička pomagala i informatička, jer onda pustimo onda na stranu ekumenizam i ljubav i ljubi bližnjeg svoga, onda vam neće to puno pomoći. Da citiram Pareta, Wilfredo Pareta, njega volim čitati, često njega spominjem, kogod postane ovca, naći će si vuka koji će ga požderati. A sad je na vama i na nama da li ćemo postati sutra ovce ili ćemo biti u datom trenutku. Ja sad u ovom trenutku moram ovako malo literarno govoriti, ali sudat ću možda ako dođe do neke situacije, šta ja znam, onda ću moliti pomoć neku drugu ili kako već. Evo, gospodin ima još jedan tamo, gospodin simpatičan. Izvolite, gospodin iz marketinga, vi ste onda mi morate knjige moje kupiti. Gospodin, ovako, mi moramo prihvatiti da je Amerika prvo bogatstvo, ekonomija. Svi mi, neki način, čitavi svijet od Amerike uzima dostignuća američka u ekonomiji, u poduzetništvu, u marketingu, u razvoju novih tehnologija. Međutim, u svoje vrijeme, tamo 60. i 70. godina, Američka je bila vodeća. Čitav svijet, svi ljudi najperspektivniji su hrlili u Ameriku, da bi se tamo dokazali. Amerika je pružala šansu ljudima. I to je gurnulo Ameriku na velike uspjehe. Međutim, ta je potreba
da se taj kapital američki širi, odvoje američke kompanije po čitavom svijetu, među kojima sad i u Kinu. Američke kompanije su razvile Kinu. Sad Kina je najveći konkurent američkoj ekonomiji. Tu je sad objektivan problem. Taj liberalizam koji su Amerikanci razvijali, došao je sad glave. Kako vi vidite izlaz, američki izlaz iz ovog liberalizma koji ih je uveo u svijet globalizacije, a sad bi oni izvukli se iz te globalizacije, a jednostavno više ne mogu, jer njihove kompanije su sad u svijetu. A Amerika kao država pokušava sad to na neki način braniti svojom politikom, pa i vojskom, ali to teško ide. Svijet se sad podijelio. Ovo zapadno tržište, što mi zovemo, ono predstavlja samo 14% stanovništva. Te razvijeni zapadni svijet. 86% je nerazvijeni ili zemlje u razvoju. To je tržište i za Ameriku. Pa gledajte, tu ste mi postavili jedno neugodno pitanje, vrlo, vrlo dobro pitanje, a neugodno, jer ja vam isto ne znam tu odgovor. Nije problem ući u Europsku uniju, nego je problem kako uopće izaći iz nje, razumijete? Amerika je još uvijek hegemon glavni, kakva će biti konačno, imate taj čudni jedan sraz u Kini. Kina ima monolitnu komunističku jednu stranku na vlasti, ali ima jedno super kapitalističko i liberalno društvo, razumijete? U ekonomiji, potpuno slobodu tržišta, razumijete? I oni su sjajno to uspjeli kombinirati. I liberalizam je jedan fenomen, nije to on jučer počeo, on je počeo tamo odmah nakon Francuske revolucije, odnosno 1848. kad je bila liberalna revolucija, slobodno tržište i tako dalje i tako dalje. Međutim, ja sam uvjeren, pazite, idemo čisto pučki da kažem, svaka stvar je potrošna, razumijete? Ne možete vi sad jednog ljudi anektirati planete, Jupiter i slično. Svaka stvar je potrošna. I turizam je potrošan. I Pliva, i Krka je potrošna. I Plitvice su potrošne, razumijete? Ne možete vi imati masovni turizam u jednu Hrvatsku, ako gledate iz Marsa, to je sićušna zemlja, ko Rhode Island. Tu mi smo jedva, pa što je to, 30.000 kvadratnih kilometara, to nije ništa, razumijete? To u jednom danu preletite. I tu sad imati neki masovni turizam, to je ludilo. I govoriti o tome da će druge godine, pa tu čujete naše političare, da će 10% opet više. Do kuda? Do kuda to može ići? To ne može ići. Ne može tu svaka škala ili kako se kaže, svaki kantun imati svoju kuću da iznajmljuje, razumijete. Ljudi, to se nameće jednostavno danas kao jedan dogma i ja vam tu ne mogu naći odgovor, osim da ne može to dugo trajati. To budete uvjereni. Kako će to biti, kakav će to biti ekonomija, imali su svoje vremena nakon Drugog svjetskog rata, Nijemci su kombinirali, to je jedna ta socijalna, liberalna država bila, gdje je ipak država kao takva ipak zadnju riječ imala. Čujte, ja čak ne isključujem i konačno je socijalizam. Ja bi sad tu mogu govoriti o teoretičarima nacionalsocijalizma i konačno i o fašizmu, isto tako imate tamo ekonomiste, ali to nije jako politički korektna tema. Imate knjigu koja je izdala za vrijeme NDH, imam doma knjigu tu, to je naklada Pavičić koja se zove Ustaški put u socijalizam, jer ta riječ nije bila zabranjena za vrijeme NDH-a. Čak je postala jedna socijalist da bude ono kao svi tvornice trebaju spadati, šta smo onda mi imali u koje tvornice, da budu u rukama države, i da se ljudima, ali da ipak zadnju riječ ima politika, a ne trgovci, razumijete? Tako da su sve to otvorene stvari, vidjet ćemo što će se sad, ovo su epohalne stvari što se zbiva u Ukrajini i Rusiji. Jer tek kad završi rat, tako završi, tek ćemo onda posljedice vidjeti, kao kod nas, tek ćemo onda posljedice vidjeti kako će se to i na ekonomiju, a da ne kažem i na diplomaciju poznati, razumijete? Jer evo, vidite, i sami i Rusija, bez obzira što su oni nemaju te konzumerske potrebe kao što ima jedan prosječan Amerikanac. Neću reći i oni, logično, imaju svoje apetite, ali mogu, ipak su na neki način naviknuti na neke malo težinu života, s obzirom na klimatske uvjete i to, puno više nego Amerikanci koji su razmaženi. I mi smo razmaženi postali. Tako evo, ne mogu vam doslovce odgovoriti na pitanje, ali u svom slučaju taj liberalizam, ta dinamika, ili bolje entropija, neću se stručno izlaziti, ili taj zalaz tog, to je samo destruktivno društvo, taj liberalizam. On može ići do izvjesne granice, što onda? Sloboda ima granice.
Da, čujte, ne, kako, da može doći do državnog udara, ne znam, može doći do nestašice, razumijete. Evo vidite samo ovo kad je počeo COVID kriza i sutra recimo samo u Americi da imate masu tih kamiona, to je puno autopute njih, pa i kod nas stalno prolaze, tu kroz Brčko i kroz to, samo neki jedan dan nešto u transportu zašteka, ne štima. Drugi dan već imate glad, drugi dan ljudi moraju svoje vrtove okopavati. Znači sve su to mogućnosti, ja ponavljam, povijest je otvorena, budućnost je otvorena. I evo ga, izvolite. Evo, da se nadoveže na svog cijenjenog profesora Guardiana. Naime, zašto se dogodilo taj liberalizam, zašto mi sad govorimo o toj temi? Stvar je vrlo jednostavna, znači proizvodnja je došla do toga da se praktički proizvodi sve. Znači, neke vrijednosti koje su bile postale su višak, postale su smetnje ultimativno potrošnji. Šta kaže psihologija? Vi ste rekli predavanje o psihologiji. Znači, čovjek koji osjeća sram, a njega drži na zemlji njegovi identiteti, njegova kolektivna svijest. On kad osjeća sram, iz srama se javlja tjeskoba. Iz tjeskobe se javlja obsesivno-kompulsivno ponašanje. Šta to znači? Vi morate stalno kupovati, trošiti, stalno da bi popunili psihološku rupu koju ne možete popuniti. Zato se to radi. Znači, oni su, nakon Drugog svjetskog rata, kad je bila baby boom generacija, oni su bili glavno tržište. Vi ste prodavali obiteljima u predgrađima, prodavali ste im perilice i tako dalje. Sad je ekonomija toliko narasla da je njihov moral, taj nekakav baby boomerski, je postao smetnja. Znači, potrebno je apsolutno srušiti kompletan sustav vrijednosti da bi svi postali jednostavno idioti koji ćemo samo kupovati sve što nam daju bez ikakvih ograda. Ja samo da kažem, s time ćemo možda i završiti, pretpostavljam da ste vi malo umorni, a moram uvijek tu citirati svog dobrog kolegu i prijatelja Alain de Benoit, koji je puno pisao, sam ga puno i prevodio na engleski iz francuskoga. On vam je jednu krasnu uzrečicu kad govori o liberalizmu. Kratko. U liberalizmu ništa više nema svoju vrijednost, sve ima svoju cijenu. Ja mislim da je to lijepo metaforički i figurativno rekao što to znači. Svaka stvar se naplaćuje, bilo da idete kod prostitutke ili da idete kupiti čašu vina ili bilo to, a ništa, svaka vrijednost je devalorizirana. Bilo da ja sad počnem govoriti o klasičnoj književnosti, to ja sam onda luđak, ja sam skrenuo. Ili nekim moralnim načelima da djeci idem govoriti, da se moraju ponašati na cesti, da ne smije bacati smeće ili opuške, proglasit će me da sam lud, razumijem. I to je tako. I sad tu svi mi moramo lavirati, znam da je to teško, ali i tu sam ja s te strane optimist, i pesimist, ali i optimist, jer se borimo, život je borba. Evo, hvala vam lijepa, evo još jedan put. Hvala lijepa, hvala. Hvala gospodinu Zeliću i hvala gospodinu Vojanoviću.